کشمیر بنے گا پاکستان۔ جنت پذیر وادی کشمیر میں بھارتی جبر کے 78 سال۔ آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں کا یوم سیاہ۔ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور سمیت شہر شہر ریلیاں۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر امیر مقام کی قیادت میں کشمیری یکجہتی واک۔ دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک احتجاجی ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ فوجی یونیفارم میں ملبوس بچوں کا بھی کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ شرکاء کے مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف نعرے۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام نے کہا، پاکستان ہمیشہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور آئندہ بھی ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ پاک سویٹ ہوم کے ننھے بچے کی کشمیر کے لیے پرجوش تقریر نے سما باندھ دیا۔ کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے جلد آزادی ملے گی۔ کشمیری عوام جدوجہد آزادی میں اکیلے نہیں، 24 کروڑ پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم سیاہ پر پیغام۔ صدر مملکت نے 27 اکتوبر کو تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیتے ہوئے کہا، بھارت کے حالیہ اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارت کشمیریوں کو ان کی اپنی سرزمین پر اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا کشمیریوں کی ہر فارم پر حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ اقوام متحدہ سے حق خود ارادیت کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، 7 دہائیوں سے ظلم و جبر کے باوجود کشمیریوں کا عزم، حوصلہ اور جدوجہد آج بھی ناقابل تسخیر ہے۔ اس دن تک کشمیریوں کی حمایت جاری رہے گی جب تک ان کا آزادی اور انصاف کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو جاتا۔ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت جدوجہد آزادی میں کشمیریوں کے شانہ بشانہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، دنیا کو بھارت کے مظالم پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا، 27 اکتوبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم عارضی ہوتا ہے مگر آزادی کی جدوجہد ابدی۔ سینیٹر شہری رحمان بولیں، بھارت اپنے جابرانہ ہتھ کنڈوں سے کشمیری عوام کے حقیقی امنگوں کو دبا نہیں سکتا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی عالمی سطح پر کشمیر کے لیے جدوجہد ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے کہا، عالمی برادری کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو یقینی بنائے۔ کراچی میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی قیادت میں پیپلز سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک کشمیر ریلی۔ طلبہ، طالبات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکاء کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی۔ 27 اکتوبر کو مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کا اقدام تاریخ عالم کا سیاہ باب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خصوصی پیغام تھا، پاکستان ہمیشہ مقبوضہ جموں کشمیر کے بھائیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت کی پالیسی پر عمل پیرا رہے گا۔ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت کا غرور خاک میں ملا۔ امریکی صدر کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو عظیم قرار دینا بھارت کے لیے ایک اور شکست کے مترادف ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اور عوام کا کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی سربراہی میں سول سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک ریلی۔ طلبہ، سول سیکریٹریٹ ملازمین اور شہریوں کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا، آزادی مقبوضہ کشمیر کے عوام کا بنیادی حق ہے، ہم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے بھارتی مظالم کا نوٹس لیں، اقوام متحدہ کشمیر پر اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ آج 27 نومبر ہے، جو کشمیری کتنی دہائیوں سے ایز اے بلیک ڈے مناتے ہیں۔ میں مشال حسین ملک پوری دنیا کے سامنے بھارت کو عالمی کٹہرے کے سامنے کھڑا کرتی ہوں۔ 78 ایئرز گزر گئے ان کے قبضے کو، اور یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں آج بھی ہمارے معصوم لاکھوں کشمیری شہداء کی لاشوں تلے دبی ہوئی ہیں۔ 27 اکتوبر کو بھارت نے کشمیریوں کی مرضی کے بغیر ٹینکوں کے ذریعے ریاست پر قبضہ کیا۔ کشمیر آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ ملٹری قبضہ زدہ خطہ ہے۔ یوم سیاہ پر حریت رہنما مشال ملک کا یوم سیاہ پر پیغام۔ حریت رہنما عبدالحمید لون نے کہا، یہ دن کشمیریوں کو درپیش شدید مشکلات کی یاد دہانی بھی کراتا ہے۔ کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے اپنے بنیادی حقوق سے مسلسل محروم ہیں۔
मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत के गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में भी यौम सियाह की तकरीब। शुरका कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम के खिलाफ कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। बीजिंग में पाकिस्तानी सफारतखाने में भी यौम सियाह मनाया गया। भारतीय काबिज अफवाज की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। सफ़ीर पाकिस्तान का चीन की हमायत पर इज़हार तशक्कुर। कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार समेत आला सतह का वफ़द भी हमरा गया। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब में क़याम के दौरान शहबाज शरीफ सऊदी आला क़यादत और मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात तय। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात मौलाना फजल रहमान के घर कुछ देर बाद होगी। मुलाकात में हम अमूर समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नई कानून साजी के हवाले से भी मौजू ज़ेर गौर आएगा। अमरीका की पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं पाकिस्तान से ताल्लुकात पाक भारत जंग से पहले ही बेहतर होना शुरू हो गए थे। पाकिस्तान से इत्तेहाद और शराकतदारी के लिए अमरीका ने राबिता किया। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी, इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के हवाले से ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के नए मौक़े देख रहे हैं। इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का भारत के साथ ताल्लुकात से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तवील अरसे से इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन रहा है और हम उसे मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। अफगान तालिबान की अड्डरमी के बायस इस्तंबुल मुज़ाकरात तातुल का शिकार। पाकिस्तान का फितना खवारिज के खिलाफ कोई लचक ना दिखाने का फैसला। पाकिस्तान अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाज़ेह किया अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती किसी सूरत मंजूर नहीं। तुरबत में डिप्टी कमिश्नर केएच बशीर अहमद बड़ेज पर कातिलाना हमला, बाल बाल बच गए। 6 लेडीज मुहाफिज जख्मी। ज़राए के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था जो डिप्टी कमिश्नर का स्क्वाड गुजरते ही धमाके से फट गया। एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। जख्मी एहलकार सिविल अस्पताल तुरबत मुंतकिल। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। हमलावरों की तलाश जारी। अलीमा खान की मुसलसल गैर हाजिरी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5वीं मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट की रफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने के अहकामात पर रिपोर्ट तलब कर ली। नादरा पासपोर्ट, इमिग्रेशन और स्टेट बैंक हुकाम को नोटिस जारी। अदालत ने मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफ हुक्मरानी। सिंध हुकूमत का आज़म वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची में फेसलेस चालान सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहा सिंध एक बार फिर फ़ख्र से सबसे आगे बढ़ रहा है। ट्रैक्स सिंध में डिजिटल शफाफियत और जदीदियत की जानिब अहम कदम है। जदीद टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानिबदारी का खात्मा होगा। ट्रैक्स का आगाज़ कराची से 200 कैमरे नस्ब करके किया गया। कैमरों की तादाद 12,000 तक बढ़ाई जाएगी। निज़ाम को मरहलावार सिंध भर में वसअत दी जाएगी। रवा माली साल की तीसरी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट के 11% की शरह बरकरार रहने का इम्कान है। मॉनिटरी पॉलिसी का बाकायदा ऐलान गवर्नर जमील अहमद करेंगे। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आ भी रही है और मज़ीद भी आएगी। ज़राअत को भी एक्सपोर्ट्स का एक ज़रिया बनाना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल कियानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क में सरमायाकारी के लिए माहौल में बेहतरी की गुंजाइश है।
वर्किंग ग्रुप्स की जो सिफारिशात आएंगी वो वज़ीर आज़म के सामने रखी जाएंगी। ML1 के दोनों सेक्शंस 2028 तक मुकम्मल करने का हदफ है। नेशनल टैरिफ कमीशन को फ़ाल करने और बेहतर करने पर काम हो रहा है। टैक्सेस की शरह ज़्यादा है, इसका मिलकर हल निकालना होगा। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला साहब काबीना बनानी चाहिए और शॉर्ट काबीना हो बड़ी काबीना हो तो उनका इख्तियार है। जब भी बनाएंगे मैं बैठूँगी उनके फैसले पे और मैं हल्फ लेने के तैयार बैठा हूँ जब भी वो काबीना तश्कील देंगे। और मैं कहता हूँ जल्द अज जल्द काबीना तश्कील देनी चाहिए क्योंकि सूबे के बहुत से मामलात हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए नंबर पूरे कर लिए। बहुत जल्द कश्मीर में पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की हुकूमत होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात होनी चाहिए। उम्मीद रखता हूँ सुहेल आफरीदी बानी से इख्तियारात लेकर जल्द काबीना बनाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंटी का खैबर पख्तूनख्वा में गंदम के बहरान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम ख़त। गंदम की तरसील पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त। पेशावर से कराची और खलीजी ममालिक के लिए PIA की रोज़ाना परवाज़ें फौरी बहाल करने के लिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को भी ख़त लिख दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की जानिब से मारूफ एंकर्स के एजाज़ में खसूसी ज़ियाफ़त। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा फरियाल तालपुर, नदीम अफजल चंद, नैयर बुखारी, कमर जमान खायरा भी शरीक। सियासी सूरत हाल, जमहूरी अमल की मजबूती है, मीडिया की आज़ादी और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू। फरियाल तालपुर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शफाफ मालूमात और अवामी आगाही के लिए हुकूमत सिंध हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनस, नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद नाजिमुल हसन, एयर चीफ मार्शल हसन महमूद और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमराल हसन से अलहदा मुलाकातें। इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल और दिफाई सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स सिलहट का भी दौरा। इसराइल जंगबंदी मुआहदे में रोड़े अटकाने से बाज नहीं आया। गजा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती पर एतराज़ उठा दिए। नेतन्याहू ने कहा कि ये फैसला इसराइल करेगा कि गजा में कौन सी बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स तैनात की जाए। इसराइली अफवाज की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। वसी गजा पर भी फ़िज़ाई हमला, एक फ़लस्तीनी शहीद, एक ज़ख्मी हो गया।